दीपावली की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। हम सभी जानते हैं कि दीपावली इसीलिए मनाई जाती है क्योंकि आज ही के दिन भगवान राम 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे और इस उत्साह में वहां दीप जलाए गए। माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पंचजन अदिति जातम् अदिति जनित्वम् योः शान्तिरन्तरिक्षसु शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वभूत शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अपयन् कुरु वन्नः कुरु प्रजभ्यो वयन्नः पशुभ्यः ओम विश्वानि देव सविदुरितानि पराशुव जगद्रन्तन्न आशुव ओम ऋरस्वा मरुतः श्रीमातरः सुपञ्चावानो विदते कुजन्मयग्निर्जुवा मानवः सूरचक्षुषौ विश्वेनो देव अवसाधमन्निः ओम ऋरस्वा मरुतः श्रीमातरः सुपञ्चावानो विदते कुजन्मयग्निर्जुवा मानवः सूरचक्षुषौ विश्वेनो देव अवसाधमन्निः देव ब्रह्म नमस्कृत्यं लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है और इसे धन धान्य को बढ़ावा देने का त्योहार माना जाता है। असल में दीपावली की कहानी दो अलग अलग युगों से आती है। पहली सतयुग से, जब आज ही के दिन समुद्र मंथन से यानी कार्तिक मास अमावस्या को समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी, इसलिए उनका पूजन किया जाता है। और दूसरी कहानी त्रेता युग की है, जब भगवान राम वनवास से लौटे थे। अब सोचने वाली बात यह है कि ठीक है, लक्ष्मी जी की पूजा तो होती है, गणेश जी की क्यों? इसके पीछे भी एक कहानी है, मैं आपको बताती हूँ। माता लक्ष्मी को एक दिन एहसास होता है कि उनके कोई संतान नहीं है, जिस वजह से वो संपूर्ण महसूस नहीं कर सकती थी। तो अपनी मित्र पार्वती के पास जाती है, कहती तुम्हारे 2 पुत्र हैं, एक मुझे दे दो। पार्वती जी ने चिंता जताई कि गणेश तो बहुत नटखट है, आप कैसे उसे संभालेंगे, आप तो एक जगह रहती नहीं है रुककर। तो माता लक्ष्मी जी ने वचन दिया कि मैं अपनी सारी सिद्धियां गणेश को दूंगी और जहां मेरी पूजा होगी साथ में गणेश की पूजा जरूर होगी। इसलिए आज दीपावली पर पूरे दिल से माता लक्ष्मी भगवान गणेश का पूजन कीजिए, आपके घर में सुख समृद्धि आएगा। और भगवान राम जी के लिए दीपक जलाइए। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमासुर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वाकुशस्तनूभिर्वसेमहि देवैतं जदायुः ओम खण्डात् खण्डात् परोहन्ति वर्गस्परिएवानुदुर्वे प्रतिसहस्रे सन्देन च ओम नमः स्वैर्ग्रमण्यभूतदैकवे नमः कारुण्यां पदे नमः जातेन्द्रशिवानकूलगोलाकामदासिनी दयानतन्वासन्तमयगिरिवंशाविताकसिः यामे मुक्तिर्गन्धहस्ते विपर्यस्तवे शिवं गिरिगता कुरु माहि जोषैः कुरुगं जगत् जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वाकुशस्तनूभिर्वसेमहि देवहितं जदायुः तमिन्नु देवा जत्रा नक्षत्राजरसन्तनूनां पुत्रासो जतपितरो भवन्ति मानो मध्या विश्वे देवादितिः पंचजन अदिति जातम् अदिति जनित्वम् द्योः शान्तिरन्तरिक्षसु शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः
तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु येन लम्बूतं भुवनं भविष्य परिग्रहितं तेन सर्वं वा येन च शिव संकल्पमस्तु। बस હવે આ પાણીનો લોટો લઈ એકદમ ભગવાનની મૂર્તિ લઈ લે, ભગવાનની મૂર્તિને સાફ કરે। हरिओम शुद्धवाल सर्वशुद्धवाल मणिवाल शास्त्रिया श्रेष्ठा गुरुवा पाजन्याः। यहाँ पानी है इसमें आती है निवारणे मयोपादिते तुभ्यं वाससे प्रतिगृह्यतामः। ओम भूर्भुवः श्रीपते शैव महागणजीवकरे नमः। वस्त्रं समर्पयामि। ओम आजन्येन जन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नतेहनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे सद्यः सन्ति देवाः। અને ભગવાનને ચાંદલો કરો, ચોખા ચોળો, ફૂલ મૂકો। ઓમ ત્વામ ગંધર્વાટન સ્વામિન્દ્ર સ્વામ્રેયસ્પતિઃ ત્વામૌકદે સોમો રાજા વિસ્માક્ષમાદમુચ્યતા। ઓમ શ્રીકંડમ ચંદનમ દિવ્યમ ગંધાદ્યો સુમનોહરમ વિલેપનમ સુરશ્રેષ્ઠમ ચંદનમ પ્રતિગૃહ્યતામઃ। ઓમ અક્ષદાનમ સુરશ્રેષ્ઠમ કુમકુમ ભાગ્ય શોભનમ મય વેદિતા ભક્ત્યા ધ્રુવાણમ પરમેશ્વરઃ। ओम अभिलक्षण गुलालं च चुम्बचन्दनमेव च नानाविधप्रकारेण पूजितो परमेश्वरम्। अभिलाषो प्रति गुलालं प्रतिवर्तनं सन्दोरेण समायुक्तं सौभाग्यं प्रतिगृह्यतामः। ओम अग्निदेवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता मृत्यो देवता वरुणो देवता। ओम सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाते नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भव सोमावोद्भवाय नमो वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमो श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमः बलाय नमः बलप्रमतनाय नमो नमः सर्वभूत नमो ननाय नमः। ओम दीवड़ा जगमग जगमगताय दीवड़ा जगमग जगमगताय के आरती लक्ष्मी मानी जाय के आरती लक्ष्मी मानी जाय दीवड़ा जगमग जगमगताय दीवड़ा जगमग जगमगताय। मारी હું તો લાવ્યો છું ચુંદડીની જોડ મારી હું તો લાવ્યો છું ચુંદડીની જોડ મારી તમે ઓઢો તો આનંદ થાય મારી તમે ઓઢો આનંદ થાય દીવડા જગમગ જગમગતાય દીવડા જગમગ જગમગતા। हे मारी હું તો લાવ્યો છું પૂજાનો થાળ હું તો લાવ્યો છું પૂજાનો થાળ મારી તમે પૂજા સ્વીકારો આનંદ થાય મારી તમે પૂજા સ્વીકારો આનંદ થાય દીવડા જગમગ જગમગતા હે દીવડા જગમગ જગમગતા। मारी હું તો લાવ્યો છું ભોજન થાળ મારી હું તો લાવ્યો છું ભોજન થાળ મારી તમે જમો તો આનંદ થાય મારી તમે જમો તો આનંદ થાય દીવડા જગ
जय लक्ष्मी माता, जय जय लक्ष्मी माता। जय लक्ष्मी माता, जय जय लक्ष्मी माता। तू ही है धन दाता, तू ही सुख दाता। जय लक्ष्मी माता, जय जय लक्ष्मी माता। तेरे चरणों में सब सुख का सागर, भक्त तेरा गावे प्रेम से आकर। जो माँ को ध्यावे उसका दुख जाता। जय लक्ष्मी माता, जय जय लक्ष्मी माता। सज धज के आई दियों की रानी, सोने से जगमग तेरी निशानी। घर में समृद्धि तेरे चरण आता। आई दिवाली खुशियाँ लाई, दिए जल उठते हैं। घर के सारे संग लाई, दिए जल उठते हैं। अंगना में रंगोली छाई, दिए जल उठते हैं। आई दिवाली ओ जलते दिए, जलते दिए। આવી સદગુરુના ચરણમાં કાયમ રહેવાની, ગુરુના ચરણમાં આવી કાયમ એવી કદી સંતો રામ કૃપાએ ને રોજ દિવાળી, આવા રંગના ટાણા રે કામ કરે એની કોઠીએ કોઈ દી ખૂટે નહીં દાણા રે. રામ કૃપા એને રોજ દિવાળી, એને કાયમ રંગના ટાણા ને કામ કરે એની કોઠીએ કોઈ દી ખૂટે નહીં દાણા રે. એટલા માટે આપ સૌને દિવાળીની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ અને નવા વર્ષના જાજા કરીને રામ રામ ને કવિ શું કે અલગારી કે આળસુ થઈને આંખું ખોવું રે જીવે જીવ મોજ મારેવું મોજ મારેવું. તમે બધા મોજ મારે જો રે મોજ મારેવું મોજ મારેવું મોજ મારેવું રે.